जंगल महल जुदी बन साबा ताले नोडे आबरन आदि उतर एमएलए मेना को एमपी मेना को आदिवासी मेना को नुकु को खय काना जे आदिवासी बैनर्जी मुखार्जी जतो को एसटी हचत और नुको जदि सदिच्छा बांग होय को ताले नुको तो बांग होय दाड़ को एवं जदि तेहेन जदि चैलेंज करते हन जदि ले नुको जदि कोनो रकम डॉक्यूमेंट कोनो मीडिया कोनो जायगा रे को प्रतिबाद कदा ताले अंत मानाव दाड़े नुको नोरे गड़ो बानु तको काजे जेहेतु नुको कोनो विधानसभा रे कोनो बाइट बानुआ पेपर रे बाइट बानुआ फेक एसटी दी कते किनबा बानुआ ताले हिसाब दाड़े जतगुलो आबरन ये मेना को माने चले को राजनीतिक नेतृत्व एमएलए एमपी प्रधान नुको जतोड़ा सदिच्छा 100% ना जतो के आदिवासी साधु जोर इगन जोर ना बेसना को इन समुद्र अफिया ट्राइब टीवी रे निदवंजल दा दिसोम खबर अवन बड़ाइया जहां लगा फेक सर्टिफिकेट बाती दी कना नुआ पश्चिम बंग राज्य रे और एटा राज्य रे हो किंतु उनका के चितर नेजामो कना नहा अब बन नेला कदा जहां लगा फेक एसटी सर्टिफिकेट अडिगान के बाती कना अब बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज जुदी कथा बन लिया हाले के जुही कोले मेनते मेटांग तिरला पठुआ उनी को उडुक केदिया को आंदोलन मार्फते और ओना पोरे आरो उनका आयमा नुतुम राका हिजु कना प्राय दिन गे उनका मेटांग लिस्ट हिजु कना और ओना लिस्ट करे एटा एटा ओ आदिवासी हर जहां मेना कोआ उनको नुतुम ओना एसटी लिस्ट रे राका कना आ तेहना साताम दो नोआ फेक एसटी सर्टिफिकेट के और नोआ को साताम इदी कते के तेहेन जस्ती गायते गलमारा होयोआ तेहेन आलिया स्टूडियो रे हेस्टर कनाय नुतुआन साता सुसोरियो डॉक्टर रमेश किस्कू जहां नित सिलीगुड़ी रे कर्मरत मेनाय गमके आडी आयमा सारा ट्राइब टीवी सला जपड़ा लागते सनम दिसो को आयमा सारा इन तरफ खनो एकाल के एनकान गमके जहां लका नित नहा नेलो कना फेक एसटी सर्टिफिकेट रेना आडी रोमरोमा किंतु चला कना यूनाइटेड फोरम ऑफ आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन हो को आंदोलन आगुइदा आडी आयमा दिन खन और उनका के एटा आदिवासी गणठन हो किंतु उनका को आंदोलन दाको जाते नोआ फेक एसटी सर्टिफिकेट हापिदोमा मेनखान नोआ नेलो कना नोआ फेक एसटी सर्टिफिकेट जहां ना रोमरोमा कारवा चला कना नितो हो किंतु उनका के चला कना गमके चेम लिया तेहेन जदि बन नेला नोआ फेक एसटी सर्टिफिकेट बा एसटी सर्टिफिकेट ना जहां इशू नोआ दो सर्टिफिकेट ना पहले इतिहास खन अब तेहेन चर्चा रे हिजोय तबना पहले रे अब मेटा जिनिस होय तबना जे सर्टिफिकेट को दो तीस खन शुरू होइना एवं चेदा शुरू होइना अब जदि इतिहास बन नेला ताल बन नेला ओबीसी जतकन पहले सर्टिफिकेट को नाम कदा जहां दो कोनो 1905 साल खन ओबीसी लगी सर्टिफिकेट पश्चिम बंग रे मोटामोटी चालू ताय कना जहां दो कना स्वाधीनतार आगे 1932 साल खन एशिया सर्टिफिकेट चालू कना 1932 ला दो मोटामोटी सर्टिफिकेट एशिया दो मान ताय कना नो स्वाधीनतार पूर्वे एवं स्वाधीनतार पर 1950 साले सर्वप्रथम होय कना अब एसटी को आदिवासी ये बन नाम केदा तकमा बन नाम केदा सर्टिफिकेट नाम केदा एवं जदि बन नेला नो जे सर्टिफिकेट जहां इशू कना नो तो किंतु मेटांग सरकार जहां केंद्रीय होक जहां दिसम जखन ब्रिटिश को ताकना ब्रिटिश होक नुकु आको निजेरा सुविधार्थे मेटांग एलाकारन कैटेगरी किछु हर जहां को आगु कोआ एवं मेटांग लिस्ट को जुता जहां लिस्ट सादो होय कना नो तो सरकार जहां सरकार बा प्रशासक जहां ताय कना जहां बा मेनाया नुकु आको मेटांग निजस्व मेटांग नो दे मेटांग रूल बा निजस्व मेटांग पॉलिसी नो साथे दे ओना जाति गोष्ठी एक ही रकम हर के को नोंका दो बांग कना जेमन होय कना सावताल साथे चले को मेना को अब होय कना एई मुहूर्ते पश्चिम बंग रे जहां कोना अपना सावताल असुर कोल भील निकेन का टाइटल खाते नोडे कना ह्यूज परिमाण मेटांग आदि त जाति संमिश्रण कना मेटांग तेज होय कना नोआ अब जहां जा को मेता कना शेड्यूल ट्राइब ना जहां लिस्ट ताबन हां एवं नोडे मेटांग मजद जिनिस होय कना टाइटल गतो जदि बन नेला जदि बन नेला मेटांग होय कना नोडे होय कना जतकोन बेसी भारत वर्ष रे जहां को मेना को सान्ताल खनो बेसी संख्या गोंड होय कना को गोंड होय कना मेटांग आदिवासी कना गोंड समाज गोंड किनबा नोंकान जहां को मेना को भील हो मेना को जदि बन नेला बाबा साहेब रन जहां वंश बा जहां चामार को मेता को कना नुकु जदि बन लेया ताले नुकु को दो होय कना टाइटल एमन मेटांग जायगा को आगुइदा प्रथमत जेमन होय कना जदि मेटांग गोंड जदि होय बा भील आया टाइटल आम जेमन होय कना इन डॉक्टर रमेश किशोर लई केदा इने नुतुम लई केदा इने लईते पश्चिम बंग जे कोनो प्रांत रे कोनो समस्या बनो जतो को बडा सावताल कना आदिवासी कना एवं गौरव कते ले इन दो आदिवासी कना नोआ तो कोनो बतरना चेरो बनवा किंतु जदि आम जदि लेया जे इन दो कना अमुक चामार कना रमेश कुमार चामार ताले नोआ दो पश्चिम बंग चेदा भारत वर्ष कोनो जगह रे जातपात मुक्त कना नोआ कथा दो लेना जगह तो हयतो बनुआ तेनो हयतो आवरी हुआ जदि चामार टाइटल होता ताले चेर होय कानते उनिया टाइटल चेर होय काना उनी टाइटल जदि ओलाय जे रमेश कुमार चामार ताले ओना चामार लहार चामारे ओल लेखान उन दाबा कमाया दुकान बाको जमछया दरकार जदि जहां
ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱨᱟᱯᱟᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱜᱚᱡᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱮᱫ ᱛᱮ ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱡᱟᱞᱟᱛᱮ ᱴᱟইটেᱞ ᱫᱚᱠᱚ ᱚᱢᱤᱴ ᱫᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟ যদি সুনীল কুমার টুডু কানায় তাহলে সুনীল কুমার প্রসাদ রে হেই নাই সুনীল কুমার রে থির নাই টাইটেল বাই অলেদা অমুক যেমন প্রসাদ হইন তাইয়া যে রমেশ প্রসাদ টুডু হই কোয়া প্রসাদ রে থির নাই তাহলে নুকু দো বতর জ্বালা জি জ্বালা টাইটেল দো বাকো অলদা নো আকো মেটাং ব্যক্তিগত বাঁচাও সাথে তাহলে আবো যাহা যে আদিবাসী লিস্ট রে সাঁওতাল বাদ দিয়ে বাকি যাহা কো মেনা কোয়া নুকু যদি টাইটেল কো অল তাকো তাহলে বিপজ্জনক গিয়া নড়ে বাঁচাও জীবন হানি হয়ে কান তাকো আর টাইটেল যখন গিয়ে কমপ্লিট যদি অলা তাহলে বাঞ্চা বাই দাঁড়ে কানা যদি বাই ওলা তাহলে যাহার কে টাইটেল উজ্জ্ব কাতে যে রমেশ কুমার কাতে আদো হয়ে কানা বাকি তো চামার বাই অলেদা তাহলে মিটাং বাঞ্চানা জায়গায় নামদা তাহলে ওনা হতেতে নুকু মিটাং টাইটেল এমন মিটাং টাইটেল কো ব্যবহার দা প্রসাদ কুমার রয় নংকানা তো নোয়া মিটাং যখন গে আম মিটাং যখন গে আবো যেবন করাও দা চেক কমে তা যখন গে মিটাং সার্টিফিকেট তাহেন কান তায়া টাইটেল তাহেন কান তায়া রয় কি প্রসাদ কি নংকা কি কুমার অথচ সার্টিফিকেট না তাই এসটি তাহলে নংকান যেহেতু ভেজাল আডি উত্তর জাতি মেনা কোয়া আবো লিস্ট রে তাহলে প্রথমত হয়ে কানা আবো বুঝতে কনফিউশন তেমন কানা অকয়টি কুমার হয়ে কানা অরিজিনাল আদিবাসী কানায় অকয়টি বাং কানায় তো নোনা না ফায়দা হাতাও কাতে নো যে মিটাং নো সুযোগ মেনা বা নহ যে অপৃষ্যত যাহা সেকশন যাহা কো মেনা নকো যেহেতু আরি চাবা তাহলে নোয়া না ফায়দা হাতাও কাতে নোডে যাহাই টাইটেল মেনা তাই তো প্রসাদ মেনা উনি প্রসাদ অরিজিনাল হ মিটাং এসটি মেনায়া আবার সত্যিকার যাহাই আপার কাস্ট প্রসাদ কানায় উনি হো নানা সুযোগ হাতাও কাতে কিন্তু নোডে সম্পূর্ণ রকম ভাবে কোনো সময় আয়া টাইটেলে ইয়াই দা মানে ব্যবহার দেয় তাহলে প্রথম রে আবো কনফিউশন তখন কানা যে অকয়টি ওনা টাইটেলেন কানায় সে বাং কানায় নি আডি তো সময় চালাক কানা আর মিটাং যাহা যে নয় রিজার্ভেশন সিস্টেম যে তেহেঙ্গে যে ফেক বলোই না নো কথা তো লেইনা জায়গা তো হয়তো বানুয়া কারণ যদি তেহেন যদি স্ট্যাটিস্টিক বন নেলাবো যদি 2001 না সেন্সাস কারণ 2021 না সেন্সাস ডাটা তো বানু তবো না তাহলে ইন হিসেবে যদি বন নেলা তাহলেও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গরে আবো যাহা 6% রিজার্ভেশন মেনা 6% রিজার্ভেশন আদিবাসী তো চাকরি আউরি এখনো আরি কো নামা যাহা কানা 4.3% আবো নিতো ডাটা 4.3% হ্যাঁ 4.3% হয় কানা চাকরি বা বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা কো নাম কাদা তাহলে ইন হিসাব যদি বন নেলা তাহলেও হয় কানা যে আবো যাহা এসটি যাহাই কো মেনা কোয়া নো যে নুনাক গান জাতি গোষ্ঠী মেনা মেন সমস্যা কারণ নয় জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে আডি তো টাইটেল না একটা কম্বিনেশন মেনা নো মিটাং আডি মারাং বিপজ্জনক যাহা আবো বাবন বুঝ দাঁড়ে কানা আর ইনে ভিতরে বাইরে কো বলন কানা এবং ওনার সাথেই লেদা নোয়া তো ইন্দু নোয়া হই লেদা যে নোয়া তো লাহার হ তাহে কানা কারণ তখন যেমন যদি তেহিন পিএসসি বন নেলা এসএসসি না বন নেলদা এসএসসি না রেজাল্ট বন নেলদা তেহিন দো চেলকা সিস্টেম হই কানা তেহিন দো রেজাল্ট সাথে বন নেলদা রমেশ কুমার টুডু রমেশ কুমার কিসকু অমুক হয় কানা হালদার নৌকা হয় কানা অমুক দত্ত নৌকা মেনা লিস্টে কিন্তু পাহিল দো চেত তাহে কানা যাহারে তো শুধু রোল নাম্বার তে তাহেন তার রোল নাম্বার 3 4 5 6 7 8 9 2 5 নৌকা মেটান থানা তাহলে রোল নাম্বার অনুযায়ী আম টাইটেল বুঝনা জায়গা বাং থাকেন আদিবাসী তাহলে উন যখন দো মানে আরো বেশি হই কানা কিন্তু ওনা ডাটা দো আবঠেন দো বানুয়া বা নিতো গে যেতে বাড়তি কানা তাহলে নিতো যাহা কো চাকরি কানা যেমন ইন যেমনই লেদা যেমন চাকরি কানা ডাক্তারি দেন আলে সময় হ কিংবা তারও আগে আডি উত্তর ফেক মেনা কোয়া যাহাই দো হয়তো নোয়া সাথে মেশা কাতে মেনা কোয়া তেহিño ফেক মানতে আউরি বন ডিক্লেয়ার কোয়া ফেক দো তেহিña নেল নাম বেশি না কারণ নিতো দো সোশ্যাল মিডিয়া হতে তবন নিয়াম দা নিতো দো মানুষ কো সচেতনতা কানা আদিবাসী ওনা তবন নিয়াম দা আর নিতো দো হয় কানা চেক কমেতা যে আবঠেন ইনফরমেশন আডি তোর সোজেতে হিজুক কানা নোয়াগে হয়তো বেশি বন নাম দা নোয়া তো তেহিña ইস্যু দো বাং কানা যুগ যুগ ধরে কে চালা হিজুক কানা একাল থেকে উনকে এনখান আরো যাহা কুকলি দোয় আম ঠেন এনখান ñelo kana যে फेक एसटी सर्टिफिकेट किंतु बाढ़ती यदि काम गया जहाँ लेकर हम ले गया जो 6% हम ले गया जहाँ एसटी सर्टिफिकेट को जहाँ वैकेंसी जहाँ रिजर्वेशन में ना कदा ओना मुरे नोड़ा हो ñelo kana 4.3% हम ले गया ओना लहा और बेटा जहाँ कुकलिंग दोया गंके एनखान हो ये फेक एसटी सर्टिफिकेट तैयार होना हो फेक एसटी सर्टिफिकेट एनखान चिका तो तैयार होना गंके ओको ये तैयार दे उनको की बांको बाड़ाया প্রথমত যদি বন নেলা যেমন চোখের সামনে গে স্ক্রিনে যাহা বন নেলা নিতো আবো না হয় কানা সায়ন ব্যানার্জি এখন সার্টিফিকেট ইস্যুরেন অথরিটি তো কয় কানায় সার্টিফিকেট ইস্যুরেন অথরিটি তো হয় কানায় পहिले সই দেয় কয় ওনা কানা এসডিও তাহলে সরাসরি যদি বন নেলা প্রথম হয় কানা নরেন ইয়ে হয় কানা এসডিও কানায় সিগনেচার সই অথরিটি কানায় এরপর এসডিও কাখনে নাম কেদা এসডিও হয় কানা নিজেরা তথ্য বাই নাম কাদা এসডিও যাহা কোনে নাম দা নিশ্চয় ওনা আয়া কনসার্ন যাহা ভিডিও মেনায়া পঞ্চায়েত মেনায়া নোডে খনে নাম দা তাহলে সিস্টেম তে চলে হয় কানা তেহিñ হয় কানা পঞ্চায়েত প্রধান খন ইস্যুক কানা পঞ্চায়েত প্রধানে কল দা ভিডিও ঠেন ভিডিও আয়া মতো কাতে ভেরিফাই দায় সে বাং হয় কানা আয়া কাতে কল দা এসডিও ঠেন
एसडीओ ठेन कोन होय कना सर्टिफिकेट इशू कना ताले नोआ टोटल सिस्टम का सरकारी सिस्टम कना गोटाटा एवं नोआ ना प्रति क्षेत्र जहां को जड़ित कना को नुकुआ होय कना नोआ जदी लेय हुआ नोआ दो कना आइदर होय कना मेटांग बार रकम जायगा मेना मेटांग होय कना संपूर्ण ता उनको होय कना अयोग्य कना को आको चेयर रे माने दुलुब रेन अयोग्य कना को और द्वितीय तो जदी बोन ले अयोग्य बांग कना को ताले नोआ साथे दो कना दुर्नीति नामटा सरासरि संपर्क मेना निये बारिया गे होय कना नोडा इशू एखान हम गमगम लेदा दुर्नीति मेटांग षड़यंत्र हो दाड़ा दुर्नीति सरासरि नौका मेटांग अभियोग लहाते राखब कना एखान नुकु जहां दुर्नीति को कराव दाको जहां को साब नामो कना उनको चला बांको अरेस्ट को और उनको चला एक्शन चला बांको हाता राज्य सरकार এখন হয়ে কানা যে কোনো নোয়া যাব যাহা কেস কো হওয়া জাতগত দুর্নীতি কিংবা যাহা কো মেনা নোয়া কত মেটাং অবশ্যই মেটা কানা নন ভ্যালুয়েবল অফেন্স কানা যাহা করে কানা নোয়া করে তো সরাসরি জেল যাত্রা থেকে আরো আড়িতর ফাইন ব্যাপার মেনা তো নোয়ারে তো হয়ে কানা যেমন আবার মেডিকেল কলেজ রে যদি বন নেলা মেডিকেল কলেজ রে তাহলে নোয়া করে তো নুই যাহাই জুহি কোলে नुकु बाकुड़ा केस जो ताले नोदे चिटिंग खन शुरू करते 420 ओडेगुलो केस नोडे तो तेंगोना एखन कनसार्न अथॉरिटी जहां जहां ये को माना जेमन मेडिकल कॉलेज रेन एरपर जहां अथॉरिटी मेनाया एरपर अब तो नोदे चेलका सिस्टम हुआ अब एजेंसी जदि सरासरि उनी बन केस है जेमन जे नोआ केस जदि होय प्रिंसिपल चेदा एक्शन बा हताव कदा प्रिंसिपल नितुम ते जदि केस होया ताले प्रिंसिपल बाध्य उनी होय कना केस करवा एसडीओ नितुम ते एसडीओ टेन सर्टिफिकेट है कना एसडीओ जदि केस जमा एसडीओ बीडीओ टेन बीडीओ होय कना पंचायत ताले नोआ सिस्टम रे होय कना नोआ टायर रे होय कना कम से कम आडी हर जड़ित मेना को एवं होय कना मिन हर बाड़ाव तो मांग कना एवं सर्व जहां टेन सब कना उनी के केस होय तया एखन जेहुतो होय कना अब होय कना नितो दो होय कना पश्चिम बंग जदि बन नेला हजार हजार केस प्रतिदिन के नौका बन नेलदा फेक এখন আবো তো একটা আর্থিক সীমাবদ্ধতা মেনা আদিবাসী এমনিতেই রেগে যাকো তিনো হড়া পেছনে কেস কাতে নোয়া কদম করাও দাঁড়া তাহলে নোয়া তো হয়তো খুব দীর্ঘদিন তো বাই সম্ভব যে প্রতিটি ক্যান্ডিডেট এগেনস্টে কেস বন করাও আর যেমন হয় কানা নিতো যদি সিচুয়েশন বন জেলা আবো বন জেলদা কম বেশি যতগুলো আদিবাসী পপুলেশন পশ্চিমবঙ্গ মেনা কোয়া যদি বন জেলা হিসাব যদি বন ওডোকা হয়তো নোয়া তো অ্যাকুরেট ডাটা তো বানুয়া কারণ ডাটা না আবো এখানে সেন্সাস এখানে 2011 খন সেন্সাস বানুয়া তাহলে সেক্ষেত্রে আবো যদি বন জেলা তাহলে অলমোস্ট এখানে আবো যতগুলো আদিবাসী এসটি মেনা কো এখন সার্টিফিকেট তো অন্তত মানে আডি বেশি ওডোক কানা আর যদি বাং হইয়া তাহলে সায়ন ব্যানার্জিকে ওকা খন তো সার্টিফিকেট নাম কেদা দিকে প্রমাণ দেয় যে ফেক সার্টিফিকেট বা এসটি সার্টিফিকেট তো আডি মানে আদিবাসী পপুলেশন খন তো বেশি সংখ্যাতে বিলেও কানা একাল থেকে গমকে এখান অনকা যাহা আরো যাহা কাথাম লেই কেদা যে সংখ্যা জাস্তি কানা আদিবাসী কোয়া যাহা एक्चुअली যাহা সংখ্যা মেনা কাদা যাহা লেখা মেনা কাদা আদিবাসী কোনা ওনা কোনা সার্টিফিকেট না লেখা জাস্তি কানা এনখান হয় যে লেখা কো জাস্তি কানা গমকে নোয়া তো কয় ডিপার্টমেন্ট নেলা চিকতে হাপিদোয়া এখন আবো যাহা বন বাড়ায়া যে কোনো দিশমরে জাহানা গে রাজ্য এবং ভারতবর্ষের বন বাসদা গণতন্ত্র নিয়ম বন মানাওয়া তাহলে যতক্ষণ মেন যাহা কানা গণতন্ত্রে আবো হয়ে কানা বারিয়া সিস্টেম মেনা মেটাং হয়ে কানা গণতন্ত্রের মিদিকে রাজা মেনা কত মিদিকে মেনা কত মনা রাজারেন যাহাই ছেলে কর্মচারী তাহলে কর্মচারী যদি তেইন যদি আবো মানে সরকারি সিস্টেম বন জেলা আবো এলাকা না যদি লেই বাঁকুড়া না কথা যদি লেয়া তাহলে বাঁকুড়ারে হয়ে কানা মিদিকে মেনা রাজা মেনা মিদিকে হয়ে কানা রাজারেন কর্মচারী তেইন যদি এসডিও সার্টিফিকেট যদি এম কাদা এসডিও তো সিম্পল মেটাং বাট্টা কারেন রাজ কর্মচারী কানায় ডিএম যদি লিয়া জেলারেন হয়ে কানা সামান্য 2 পয়সার মেটা কর্মচারী কানায় কিন্তু কোনো সময় ভাবে জাহানা মেটা অন্যায় হয়ে কানা কোনো কিছু ওড়ারে যাহাই মানে ইয়ে দেয় ওড়ারে জাহানা দুর্নীতি জাহানা হয়ে কানা কিন্তু ওড়ারেন কোনো কর্মচারী যাহাই চাকর খানায় উনি নিশ্চয়ই সামনা কথা তো বাং কান্তিña আবো আদিবাসী কো যেমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়ে কাদা অকয় তো এসডিও ডেপুটেশন এমাই কেনা কোনো সংগঠন অকয় তো ডিএম ডেপুটেশন এমাই কেনা এবং এমন হয়ে গেল এখানে যে আবো আদি বড় বড় সংগঠন যেমন নতুন লেদা ভারত জাকাত মাঝি ফারকানা মহল গে একটা সময় কলকাতা বঞ্জেলদা এসপি পুলিশ কমিশনার এমাই কেনায় স্বাভাবিক নিয়মে যে কোনো ওড়ারে যাহাই ওড়ারেন গে ওড়ারেন মালিকা এগেনস্টে গে ডেপুটেশন হওয়া ওড়ারে যাহাই গুতি গানায় থারি গাছওয়া বাটি গাছওয়া নঙ্কানা অকয় বিরুদ্ধে কিন্তু ডেপুটেশন আম দো বাং গানোয়া যাহাই করতে হেই হয়ে কানা ওড়ারেন মালিক বা কোঠে ওড়ারেন মালিক বদলতে ওড়ারেন কয় কর্মচারী হ্যাঁ যদি ডিএম কথা বললে জেলারে ডিএম হয়ে কানায় জেলার সর্বোচ্চ বড় কর্মচারী কানায় যাহাই কর্মচারী বেতন দো লিমিটেড এমন কিছু তো মাংকানা 1.5 থেকে 2.5 লাখ টাকা ভিতরে বেতন তাই এবং কানা এমন কিছু সুবিধা পায় জামা কিন্তু যদি তেইন বন জেলা মুকেশ আম্বানি ওড়ারে যাহাই কো কামি খানা চাকর সর্বনিম্ন যাহাই চাকর তাই 750 চাকরে উনি মুচেরি হড়া বেতনে জামা কানা 3.5 লাখ টাকা স্যালারি প্লাস বিদেশে বারিয়া গিদরে পড়ানা সুবিধা প্লাস 1000 ঘন্টা সুবিধা কাজেই
चाकर दो तीन मानांगा चेयर ताय ओना चाकर से तो कोई ना कोनो कथा के बांग काना और आबो डेपुटेशन भूल जगह बने आमदा शुद्ध चाकर जहां मालिक काने गणतंत्र मालिक काने विधानसभा जहां नॉमिनेटेड जनप्रतिनिधि एमएलए हो काना एलाका राजा एमएलए हो काना गणतंत्र शेष कथा आईन तैरिया उनी हाथे आज पर्यंत कोनो सावताल संगठन आदिवासी संगठन कोनो एमएलए डेपुटेशन तो आज पर्यंत बाबन एम कदा राजा कोई काना ओनागे बाबन बड़ाया नोआ गे काना चरम हो काना भूल सिद्धांत एकदम के गंके एनखान आरो एटा कथाኝ तुल राखाबा गंके जहां आमगे लई केदा नित गे जे फेक एसटी सर्टिफिकेट नित मा आडी जस्ती नेलो कना नोआ फेक एसटी सर्टिफिकेट जहां रोमरोमा बाजार नेलो कना आम लई केदा निये लहा हो ताहे कना मेनखान उन जो चेदा बांग आंजम कना उनका फेक एसटी सर्टिफिकेट प्रथम हो कना जदि तेहेन बन ले जे उन जखन चेदा बांग आंजम कना नोना बारिया कान हो कना तखन जेमन हो कना पीएससी की कॉलेज सर्विस जहां को जहां रिजल्ट को आउट तहन रिजल्ट ना जा तहन कना उन सीरियल नंबर किनबा रोल नंबर नोआ को तहन तर 4.35 जाको लेकेदा ओंडे तो टाइटल नुतुम दो बांग तहन तर नो मेटांग मांग इशू कना तत्कालीन जुगे दो नोंका दो सोशल मीडिया हो बांग तहन कना एवं मीडिया जहां तहन कना जहां बोलते गेले मीडिया बोलते गेले अब जहां नितो जहां गणमाध्यम लेदा टीवी हो कार पेपर न्यूज पेपर हो नो तो आदिवासी न्यूज दे 100% एड़ा कथा को ऑल तहन नो दो नो डाउट माने प्रूफ आर की हाँ कारण हो कना तेहन जदि अब 1855 साल अमृत बाजार की स्टेट्समैन था कना अमृत बाजार जुगान्त पत्रिका जदि पढ़ावा ताले आम मोटामुटी एखोनो आर्काइव रे मेना जहाना प्रतिदिन 30 से 28 जून मास रे जहां रिपोर्ट को उडुक थान सिदु कानु चिकेते खून गानोआ नोआ ना सजेशन के किंतु नोआ अमृत बाजार आनंद बाजार नुकु दो एम थान अब नोआ को तो डॉक्यूमेंटेड नितो हो अब चेक को मेता उनको आर्काइव रे रिकॉर्ड रे एखोनो मेना काजे नुकु जो आदिवासी ओरिजिनल संबाद को नौका कथा तो बांकाना तखन दो जेहेतु नितो दो जहान घटना गे जहां रे घटा खाना जदि भूल घटा ताले पेपर रे एगेंस्ट मामला आडी किछु होया जतो बन नेलदा तो जार जने नितो दो कना अनेक बेसी प्रचार बन नेलदा किंतु नोआ दो बांकाना जे बांग ताहे काना नोआ दो बांकाना लाहाव ताहे काना एखोनो मना हयतो संख्याते एकटु बाड़ती काना किंबा कोनो समय एकटु कम ना किंतु नोआ दो तेहेया दो बांग गतागुनिक चला हिजुग काना एनखान गंके आरो जहां कुमार रॉय तापरे प्रसाद नुकुआ कथाम लई केदा जहां नोआ टाइटल रेन हर नुकु किंतु एसटी देखो नेलो कना को जहां हम बारिया मेटा एग्जाम्पल ले दा मेटा सांताड़ होई कते हो कुमार ओलो कना टाइटल तो किंतु बांको ओलदा एटा गाता करे उनका हयतो मेटा ब्राह्मण होड़ कना उनी हो प्रसाद बा कुमार ओलदा किंतु टाइटल तो बाय ओलदा उनका कते मेटा एसटी सर्टिफिकेट नाम दाय उनका के नेलो कना आबो मा तो पश्चिम बांग्ला रे टोटाल उनका एप्रोक्सीमेटली 42 लेखा आदिवासी मेना कर को जहां एसटी रे जुक्त मेना को और नीत नेलो कना नोआ को बात करते हो रॉय पाल तापरे आरो प्रसाद जहां को ले दा नोआ को बात करते हो कुड़मी हो नितो एसटी को खोज कना को और अड़िगन जगह रे कुड़मी को हो एसटी सर्टिफिकेट तो निजाम कना और ओना हो अड़ी रोमरोमा चला कना चेम ले जदि कुड़मिया इशुआ जदि लेया कुड़मी कथा जदि नोटे हुआ ताहले निये दो पश्चिम बंगरे अब जहां सावताल अब रिजर्वेशन बन नाम 1950 साले से क्षेत्रे 1932 तारीख दो किंतु कुड़मी दो आदिवासी को तहकाना लिस्टे माने अब खन लहारे उनको तो ऑलरेडी एनलिस्टेड जहां दो मेना जहां रिकॉर्ड जतोड़ के बन बड़ाया कुड़मी दो किंतु को तहकाना काजे जहां तहकाना है एवं नोआ हो कथा काना तेहेन सावताल मेना बना एसटी मेना बना अब लिमिटेड गोटा गोटक जायगा रे पश्चिम बंगरे सावताल आदिवासी काना बन झारखंड कानाबन उड़ीसा रे कानाबन किंतु आसाम रे दो बांग कानाबन आसाम रे दो अब तो बन होना ओबीसी तेन जदि आम होय काना केरल आम चला तेन जदि तमिलनाडु चला अब तो काना जनरल कास्ट काजे कोनो जाति गे एकाल नुई गे आदिवासी काना नोंकान तकमा दो सरकार ओना जहां गैजेट नोटिफिकेशन ते दो लेई दो बाय गानोआ तेन जदि आम जदि तेन हमले पश्चिम आदिवासी काना आम तेन आदिवासी आम महाराष्ट्र आदिवासी बाय मानामिया आदिवासी बांग कानाम तेन आसाम रे आम दो काना एससी कानाम एकी रकम भाबे अकोय 3 घड़ी एससी काना अकोय बांग काना नोआ को दो एकदम एक्यूरेट चेक बनुआ जेहेतु महातो मेटा समय को ताहे काना हयतो नोडे दो ताहे काना को 1932 साल धरी को ताहे काना एपते गापा को होयोआ होते पारे गापा उनको आदिवासी को आगु को आदिवासी सावताल अब नोडे कोन डिलिस्ट बना होते पारे काजे उनको जदि को आंदोलन दा नो आंदोलन दो ओना दो काना आर्टिकल अब 341-42 अब जो संविधान में मेना 341-42 धारा मते जे कोनो जाति आंदोलन दाड़े आदिवासी तकमा नाम लगिते नोडे दो कोनो जाति के बाधा एमना कोई हां कोनो जगह बनुआ इवेन नोआ जदि बैनर्जी मुखर्जी को आंदोलना जे आमादेरो आदिवासी माने तकमा दरकार আছে एज पर 341-342 संविधान धारा मते जे कोनो जाति आया नोआ दो अधिकार कना ओना दो सरसरी आंदोलन दाड़े नामाय से बाय नामा नोआ व्यापार दो संपूर्ण
CRI जहाँ में अब गवर्नर जहाँ में हाडे खन सही करते हिजू अब जहाँ रजिस्टर ऑफ इंडिया जहाँ भारत वर्ष खन उनी ठिकाय किंतु आंदोलन अधिकार तो छतोड़ा के मेना एकाल गे मेनखान आम जे होय बेनर्जी को ᱧᱩᱛᱩᱢ लेदा गोंके नोडमा ऑफिशियली जहां स्टेटस को नाम कदा एसटी स्टेटस उनका दो 42 गोटांग लेका मेना को लिस्टेड ओना मध्य मा बेनर्जी बानु को पाल बानु को रॉय बानु को एनखान चिकित को नाम दानु को लड़ाई काते हो चिकित को नामा हाँ एरपर যতদিন পর্যন্ত নুকু বাকো নাম কাদা এখন পর্যন্ত যেহেতু নুকু তো কোনো স্ট্যাটাস বানু তাকো নোয়া তো পরিষ্কার আবো তো যেমন জানলা ফেক এবার যেহেতু ফেক এসটি যাহাই আবো জানলা দিনের পর দিন তো উত্তরত্ব যেমন নিলে লাহা হতে হয় কেন নিত মানে হয়তো বাড়তি কেনা তাহলে নোয়া তো হয়তো কোনো সলিউশন তো বাং কানা যে আদিবাসী নোয়া চেক কমেতা যে সার্টিফিকেট তেহিন যদি इन जेमन जुही कोले कथा के तर्क हिजू कान तब जुही कोले कथा के जुही कोले मेटा समय कोले बांकाना को कोले कथा तेहेन अब होना आदिवासी कल्याण समिति आंदोलन कथा तेहेन उनी ओडे खने खारिज के दिया এখন নৌকাকে নিত যদি নেল হইয়া যাহা এস কলেজ সার্ভিস যাহা কমিশন নেল হয় না বাকি যা লিস্ট কোনো স্ক্রিন রহ মেনা তাতে নেল হইয়া কানা মোটামুটি নাই করে হাজার খানে খর সার্টিফিকেট করে নাম কাদা এখন কি আবহাওয়া সংস্থা কি আবহাওয়া কোনো সংগঠন কিংবা আবহাওয়া মানে আদিবাসী যেটুকু মেনা বনা আবহাওয়া যদি হাসা জায়গা আখরিং কাতে হো মনে হয় না নুকু যতগুলো সার্টিফিকেট আমরা নুকু তো এখন আইন অতক্ষণ লড়াই কাতে চাপা দাঁড়াই কোয়া উনার গান আর্থিক সমর্থ হয়তো বাই হয়ে দাঁড়াতে তাহলে নোয়া তো হয়তো মেন ইয়ে তো বাংকানা যে সমাধান তো বাংকানা যে সাইন ব্যানার্জিকে এম কাদে ব্যানার্জি বন অচকে দিয়া তো নৌকান হয়ে কানা আর মেটান যাহাই মেনে নাম কেদে তিনে হড়া পেছনে নৌকান কেস মানে কো নামি দি দেখো এবং নোয়ার পেছনে যাহা কানা মেন যাহাই अब जहाँ राजा तबन दिसम जहाँ राजाई लेकेदा राजनैतिक मेन होना दिसम कंट्रोल राजनीति तो राजनैतिक सदिच्छा जदि बांग तहना ताले नोआ चाबाना कथा बांग कना एवं नोआ सदिच्छा रे जतकोन मेन कथा होना जंगल महल जदि बन साबा ताले नोडे आबरन आदि एमएलए मेना को एमपी मेना को आदिवासी मेना को नुकु को खय कना जे आदिवासी बैनर्जी मुखार्जी जत को एसटी हचत और नुकुआ जदि सदिच्छा बांग होई को ताले नुकु तो बांग होई दाड़े को एवं जदि तेहिन जदि चैलेंज काते हन जदि ले नुकुआ जदि कोनो रकम डॉक्यूमेंट कोनो मीडिया कोनो जायगा रे को प्रतिबाद कदा ताले अंत मानाव दाड़े नुकुआ नोआरे गड़ो बानु तको काजे जेहेतु नुकुआ कोनो विधानसभा रे कोनो बाइट बानुआ पेपर रे बाइट बानुआ फेक एसटी दि काते किनबा बानुआ ताले हिसाब दाड़े जतगुलो आबरान इये मेना कोआ মানে চলে কম রাজনৈতিক নেতৃত্ব এমএলএ এমপি প্রধান নুকুয়া যতটা সদিচ্ছা 100% না যতকে আদিবাসী সার্টিফিকেট নেওয়া হচ্ছে এনকান গঙ্গে হয় ফেক এসটি সার্টিফিকেট এনকান আবরণ তিনো এমএলএ মেনা কোয়া এমপি মেনা কোয়া মিনিস্টার মেনা কোয়া নুকু যদি ঠিকঠাক কো কামিয়া কো নোয়া চেতান যদি অ্যাকশন কো হাতাওয়া কো এনকান চেত হাপি দেওয়া ফেক এসটি সার্টিফিকেট প্রথমত হয়ে দিসম রে চেঞ্জ লেখা যে আইন তৈরি এবং আইন না যত কিছু না একমাত্র অধিকারী কানাকে এমএলএ কিংবা এমপি নোয়া তো কোনো ডিএম হবাং কানা এসপি হবাং কানা প্রশাসনিক কর্মচারী তো হবাং কানা তাহলে যেহেতু নুকুয়া কানা নুকু আজ পর্যন্ত কোনো স্টেপ বাকো হাতাও কাদা নুকুকে হাতাও লেখান 100% চাবা কিন্তু যেহেতু বাকো হাতাও কাদা তাহলে তর্কের খাতিরে নোয়া গেলেই গানোয়া যেহেতু কোনো বাইট বানো তাকে বাকো লেই কাদা বিধানসভা আন্দোলন করা নুকুয়া সদিচ্ছা থেকে নোয়া ফেক এসটিভি তো তৈরি কানা মানে সাঁওতাল এমএলএ কিংবা সাঁওতাল প্রধান সাঁওতাল আবরেন আদিবাসী যাহাকে মানে কোয়া নুকুয়া সরাসরি যদি কানা নুকুয়া প্রমোশন বা নুকুয়া সদিচ্ছা থেকে নোয়া কথা তৈরি কানা এনকান হয় আরো ফেক এসটি সার্টিফিকেট মা একদম যদি লিয়া পঞ্চায়েত লেভেল খন ব্লক লেভেল খন ডিভিजन দাবি চালা কানা নঙ্কা কে মেটাং সিস্টেম চালাবে দি কানা এনকান হয় নোয়া তো চিকেতে চেক গানা চিকেতে হাপিট গানা একমাত্র সমস্যা হয় কানা রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান যতক্ষণ রাজনৈতিক সদিচ্ছা আবরণ হড় কিংবা আবরণ যাহাইকে মেনা কোয়া আর দ্বিতীয়ত কানা হয়তো নিয়ে হয়তো সারা জীবন তো মানে কয়েক কথা হয়তো তাহেনা সময় তো বানুয়া কারণ 1950 খান 2010 তারিখ হয়তো মোটামুটি রিজার্ভেশন হিসাব করে 60 বছর ঠিকঠাক চালাও কানা তারপর কানা ফেক না জমানা আর হয়তো বেশি বাড়তি না তাহলে ইনে লাহা যদি হিসাব 1950 লাহা সাঁওতাল বা আদিবাসী কোলভিল নিশ্চয় বাঞ্চাও থাকে না হ্যাঁ বিনা রিজার্ভেশন কই দেবা কই কেনা আর কিংবা যদি চাবা আইন সাবকে 2025 রে চাবাই না তারপর হয়তো যত আদিবাসী বাকো চাবা কাজে নোয়া রিজার্ভেশন সিস্টেমকে হয়তো যে একমাত্র সমাধান কানা নোয়া হয়তো বাং কানা নোয়া বদলতে আবার হয়তো দ্বিতীয় কোনো ডাহার মেনা যাহাতে আবার উত্তম হ্যাঁ তাহলে ওনাতে নিশ্চয়ই চিন্তা হয়তো মানে যেহেতু নোয়া নিয়ে বাবন আটক দাঁড়ায় খানা ফেক বাবন দাঁড়ায় খানা তাহলে অল্টারনেটিভ সাবা দেহিন যদি জঙ্গলমহল যদি বন সাবা জঙ্গলমহল রে ইনসাব কামে মোটামুটি অনেক আদিবাসী কানা কোন সাঁওতাল কুর্মি তারপর কানা কামার টুমার যদি মেশা কোয়া তাহলে নুকু মেশা কাতে প্রায় 80%
ताले नुकु 80% जहाय नुकु आको मतो कते नोआ ये एलाका रे निजेरा डेवलपमेंट को कराव किया अकोय डाक्टर ओ अकोय मास्टर ओ ओकारे स्कूल होय जतो किछु किंतु कंट्रोलिंग का होय कना जे आको खन सहारे चलाव कते जहाय जाति संग आको कोनो संपर्क बानुआ जहाय सावताला सेंटिमेंट बाय बड़ाया 30 बाहा को 30 कारम को किंतु जंगल महल देखी ताले उनी जदि मिटांग माने आइरन बिजातियो माने दिकु जहाय को मेता को दिकु दारे शासन होचुआ ताले दिकु आइरन जहाय शत्रु दारे जदि शासन होचुआ ताले उनी तो तुमको एड़े होचुआ स्वाभाविक ताले एकमात्र राजनैतिक लहारे तेहेन हेज कते जहां कुकमु तेहेन शिबु सरन नेल लेदा जहां कुकमु तेहेन अबो नरेन हंसदा नेल लेदा आदिवासी राज अबो दिसम अबो राज जहां बिरसा मुंडा नेल लेदा जहां सिधु खान किन गोइल लेना जहां को जीव को एम लेदा नोआ जगह जदि तेहेन बन कुकमुया ताले फेक बोले कोनो जगह बंग थाना आ तेहेन जदि आबो बन ले आबो प्रजा कते बन थाना कोलकाता रे बामड़ा राजा कते को थाना माजे माजे खजड़ी कमा बना चॉप कमा बना गाड़ी रे देख कते डांगरी काड़ा लेका एने को दिबना भोर धरी बन एने जा ताले खान दो नोकान फेक जुग जुग धरे होई दिया तीसो बंग चाबा आ जदि बन खया आबो दिसम आबो राज ताले फेक बोले कोनो समस्या के बाय थाना एकाल तक गंके एनखान जहां लगा नेलो कना मोटामुटी ठीक मतो जुदी जुमिद बांग को ताहेना और राजनीतिक जहां नेता मेना को उनको तो एक्टिव बांग को ताहेना एनखान नोआ फेक एसटी सर्टिफिकेट ना रोमरोमा किंतु हापिद बाय गानोआ तेन दो नोड़गिन मुचुदा गंके आड़ी आयमा सारा आमा दामन कथा ले सदर लगिद और आले सला तेहेन जोपड़ा लगिद आलिया स्टूडियो रे हेड सेटल लगिद इन तरफ कोनो सनाम को जोहार एवं सनाम को ठन तायना आबो दिसम आबो राज कुकमु जमन सरी को तवन मा मुचे आरबी थे जमन जोहार एनखान बन नेल केदा जे जहां लगा फेक एसटी सर्टिफिकेट ना रोमरोमा चला कना और डॉक्टर रमेश किस्कू गंके जोपड़ा लेना आले सला और उनी उनका ले केदा जहां लगा फेक एसटी सर्टिफिकेट रोमरोमा जहां लगा चला कना नुआ को जुदी टेका दाराम हुआ एनखान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आबोन तीनों मेना करवा चिदा से बांग नुआ दिसोम पॉलिटिकली के चला कना और उनको के जतोकन जस्ती एक्टिव ताय हुआ तबे के नुआ टेका दाराम गानोआ और बखान मेटांग अल्टरनेटिव वे जहां मेटांग अल्टरनेटिव व्यवस्था करा हुआ जाते सनाम हर तीनों आदिवासी मेना करकुआ जुमिट काते जाता झतो उनका उन्नयन से लहा को और उनका डहार सेट को ताड़ा मिदिया और सनाम लेकान फैसिलिटी को नामा तेन नोड़गिन मिजुदा जोहार।